तो हेलो एवरीवन देखंतु आज वीडियो रे आमे आपनकर सेट चैप्टर क्वेश्चन डिस्कशन करिया। तो नवम श्रेणी मैथमेटिक्स रो एटा फर्स्ट चैप्टर होची। तो एई चैप्टर कोन सब एमसीक्यू आसी परिबो तुम एनुअल एग्जाम रे। तो सेगुडी को आमे भलो भाबरे देखिबा। सो वीडियो टी समस्त देखिबो एवं जदि किछि डाउट रहबो कमेंट करियो। ओके, तो चलंतु स्टार्ट करिया। प्रथम क्वेश्चन कोन देछि पढो। ए सेट रो समस्त उपादान बी सेट रो उपादान ଏବଂ B ସେଟ୍‌ର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ A ସେଟ୍‌ର ଉପାଦାନ ହୋଇଥିଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସମ୍ଭବ? ତ ଦେଖ A ସେଟ୍‌ରେ ଯେତିକି ଉପାଦାନ ଅଛି B ସେଟ୍‌ରେ ଅଛି, B ସେଟ୍‌ରେ ଯେତିକି ଉପାଦାନ ସିଏ A ସେଟ୍‌ରେ ଅଛି। ମାନେ ତମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ଯେ ମନେକର A ସେଟ୍‌ରେ ତମର ଅଛି 1 2 3 ଅଛି। ତାହେଲେ B ସେଟ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ତମର 1 2 3 ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତା ମାନେ ଦିଟା ଯାକ ସେଟ୍ ପରସ୍ପର ଇକ୍ୱାଲ ହେଇଯିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ? सबसेट भी तमे कहि परियो किंतु जेहेतु समान उपादान पूरा अछि ताले A इक्वल टू B हमें लिखिबा। बुझि पारलो तो। नेक्स्ट देखो 2 नंबर क्वेश्चन कोन देछि। 2 नंबर क्वेश्चन तमु देला निम्नलिखित मध्यरु केउंटी तथ्य गुडी मध्यरु केउंटी असत्य अटे। फाय होची सबु सेट रो उपसेट। एटा कोन उपसेट रो चिन्ह ना। तो फाय माने शून्य सेट होची सबु सेट रो उपसेट। तो एटा तमरो एटा ठीक अछि, सत्य रे जाउची। बुझिला एटा तमरो ठीक अछि। ଏବଂ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ନିଜେ ନିଜର ଉପसेट ହେଇ परियो तो एटा भी तमरो ठीक अछि हला। ऑप्शन ए ठीक अछि, बी भी ठीक अछि। ए इंटरसेक्शन ए जदि तमे करिवो एटा तमरो केते आसीबो ए आसीबो ना। एटा सबले मन कर जे गोटे सेट सहित जदि हम तार इंटरसेक्शन नबा माने जो तमरो छेद नबा से सेही सेट रे निजे आसीबो। ଏବଂ ଯଦି यूनियन भी नबा सेही सेट निजे आसीबो। बुझि पारलो? ता माने एठी ऑप्शन सी डी ऑप्शन सी आउ डी दीटा जाक असत्य अछि। तो सी आउ डी दीटा जाक आंसर हे जाउची। किंतु ए कांसेप्ट ता समते मन रखि दो हला। माने ए छेद ए नेले मोर ए मिलिबो, ए यूनियन ए नेले भी मते ए ही मिलिबो। बुझि पारलो बे? नेक्स्ट मु देखबी 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन मते देइची ए छेद बी सॉरी ए जदि बी रो उपसेट ताले ए यूनियन बी केते। ता माने ए सेट रो सब उपादान बी रे तमरो अछि। बुझि पारछो? माने ए जदि तमरो रहउची 1 2 ता माने बी सेट रे तमरो 1 2 3 4 चारटा उपादान रहउची। एम्ति तमे चिंता करि परिबो हला। ए बी रो उपसेट माने को ए रो सब उपादान बी रे अछि। बुझियला? ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ତମର ଏମିତି A ୟୁନିୟନ B କରିବ ଯୋଉଠି କି A B ର ଉପସେଟ ହଉଥିବ ତାହେଲେ ବଡ ସେଟ ଟା ଯୋଉଥିରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଅଛି ସେଇ ସେଟ ଟା ଆସିଯିବ। ତ ଏଠି B ହବ ଆନ୍ସର। ବୁଝିହେଲା? ଯଦି B A ର ଉପସେଟ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ କହିଲ? ଯଦି ମୁଁ ଏଠି A ୟୁନିୟନ B କରିବି ତାହେଲେ ମତେ କଣ ମିଳିବ? A ମିଳିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? नेक्स्ट आम देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कौन देइछि a माइनस b इक्वल टू एटी असत्य कोनटा पचारछि हला। a माइनस b इक्वल टू a माइनस a छेद b। तो देखो जदि एटा हम नेछि a नउछि एटा b नउछि a माइनस b माने कोन केवल a भीतर थिबा उपादान एतिकी रहइबो जेति मु नील रंग कली। ताहेले जदि a सेट रु मु a छेद b टा माइनस करूछि तुम लक्ष्य करि परथुओ जे एटा तमरो a माइनस b ही आसी जिवो। देखो पूरा a सेट रु जदि मु a छेद b माने कई रेड जो कली एति माइनस कर देबी ताले मते कोन a माइनस b मिली जिवो। तो एटा मोर ठीक अछि। बुझियला? a माइनस b इक्वल टू a यूनियन b माइनस b। पूरा जदि a यूनियन b नउछो ताले पूरा सब जगह आसी जीवन नुहे कि ये भी तमरो आसी जीवो। माने एति जदि मु b अंशटा काढी देबी a यूनियन b रु ताहेले मते a माइनस b मिलिबो। एटा भी ठीक अछि।
ए यूनियन बी माने कौन सब जाक एथुरु पूरा बी टा जदि मु काटिदेबी मते ए नील अंश खाली मिल जियो ना एटा भी ठीक अछि बुझियला नेक्स्ट जदि हम देखुचंती b माइनस a इक्वल टू a छेद b माइनस a एटा त मोर असत्य हे जियो काहे कि ना b माइनस a टा मोर केते केते अंश रहयो कहलो देखो b माइनस a टा मोर कोन ए जो रेड कली जेतिकी एटा त मोर b माइनस a केवल b मध्ये थिबा उपादान ए जो b माइनस a टा तमरो ए जे a छेद b रु a माइनस करियो a छेद b तो एतिकी ना जेति हम वर्टिकल नौ चला ए a छेद b रु a माइनस कले मते b माइनस a मिलियो कि मिलिबो नाही तो एटा तमरो असत्य रहुची सी हबो तमरो आंसर हैला कारण देखो a छेद b गोटे अलगा रहउची ता भी जदि मु a माइनस करी मते b माइनस केबे मिलियो कि बुझी पाछो त कथा नेक्स्ट एटा देछि b माइनस a इक्वल टू a यूनियन b माइनस a एटा ठीक हे जो नहीं कि जेमती a यूनियन b रु b माइनस कले मते a माइनस b मिलतला तुम चिंता करि पारे जे पूरा a यूनियन b चिंता करो सेत्रु मु a सेट टा पूरा काढी दउची ताले मते कोन b माइनस a मिलिबो ना बुझियला तो 4 नंबर टा सरला नेक्स्ट देखो 6 नंबर क्वेश्चन टा मु देइची स्मॉल a स्मॉल b तापर a is the element of a b is the small b is the element of b এটা তোমার কুটিল বন্ধন ভিতরে ଅଛି এটা তোমার a ক্রস b র আছে না বুঝি পারছো a সেট ভিতরে যেতি উপাদান ଅଛି b সেট ভিতরে যেতি উপাদান ଅଛି তাকে এমতি কমা ଦେଇକି ଆମେ লেখନ୍ତି মনে করো a তোমার ଅଛି 1 2 b তোমার ଅଛି 3 4 ତ ଯଦି ମୁଁ a କ୍ରସ b ଏଠି ପଚାରିବି ତମର କଣ ହେଇଯିବ କହିଲ फास्ट 1 3 ଲେଖା ହବ एमती लेखा होनी 1 3 लेखा हबो तापर 1 4 लेखा हबो बुझियला तापर 2 3 रहइबो तापर मोर 2 4 रहइबो तो तमे देखि पारतुओ एटा में सूत्र पद्धति रे लिखि चंदी नु कि एटा बी हबो आंसर 6 नंबर सरला 7 नंबर देछि a यूनियन b रु जब तमे a छेद b माइनस करजो केते मिलिबो देखो तमरो a यूनियन b जदि मु लिखुची तमे एटा भेन डायग्राम रे भी चिंता करि परियो जे ए यूनियन बी पूराटा सेत्रु मु केवल ए छेद बीटा काढी दउ चला ए छेद बीटा जदि मोर काढी देबी मो पाके रहयो कोन a माइनस b रहि जिवो यूनियन b माइनस a रहि जिवो बुझी पारछो तमर को ऑप्शन टा ठीक है ऑप्शन सी बुझियला 8 नंबर कोन देछि x सच दैट x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 रो समाधान निम्नोक्त मध्य केउटी देखो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 देछि केमती करियो एटा यदि -1 टा मु एपटू ने आसी मते कोन मिलियो x स्क्वायर इक्वल टू 1 ता माने काहार वर्ग तमर 1 यदि x मु लिखि दउची 1 र वर्गमूल नेले केते आसीबो +1 भी हे परियो -1 भी हे परियो दीटा आसीबो नै कि तमर एठी ऑप्शन सी हबो करेक्ट बुझियला 9 नंबर कोन देछि x सच दैट x एक युग्म गणन संख्या 2 लेस देन x लेस देन 4 तो देखो 2 और 4 मध्ये रे तमरो युग्म गणन संख्या किछि अछि कि नाही तामाने एटा शून्य सेट रहबो 5 हबो आंसर बुझियला तो 10 नंबर क्वेश्चन देखिबा a माइनस b यूनियन b माइनस a केते हबो एटा तमर कोन हिजो कहलो a del b आछियो एटा तो डायरेक्ट फार्मूला समते मन रखतियो हला a माइनस b और b माइनस a यूनियन नेले सेटा हमर कोन a del b लिखा जाय एटा तो डी मॉर्गन्स लॉ अछि तमरो 11 नंबर टा a यूनियन b रो डैश कोन हबो फास्ट लिख दो a डैश छेद b डैश ऑप्शन सी
ବୁଝିହେଲା? ଯଦି a ଛେଦ b ର ଡ୍ୟାସ୍ ପଚାରିଥିବ क्वेश्चन ଟା ଏମିତି ଥିବ ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ଲେଖିଥିଲି ଦେଖ, ଯଦି ତମକୁ a ଛେଦ b ର ଡ୍ୟାସ୍ ପଚାରୁଛି କଣ କରିବ ନା a ଡ୍ୟାସ୍ ୟୁନିୟନ b ଡ୍ୟାସ୍। ମନେ ରହିଲା ତ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର ଆମକୁ ଦେଇଛି a ଛେଦ b ହେଲେ ସରି a ସବସେଟ ଅଫ b ହେଲେ a ଛେଦ b କେତେ ହବ? ତା ମାନେ ଏଠି ଆମକୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ a ର ସବୁ ଉପାଦାନ କଣ ଅଛି b ଭିତରେ ଅଛି। ମାନେ a ମନେକର ଚିନ୍ତା କର ଯେ 1 2, b ତାହେଲେ ତମର ହଉଛି 1 2 3 4। ଯଦି ଏଇ ଦିଟା ସେଟ ର ମୁଁ ମାନେ ଛେଦ ନଉଛି ମତେ କେତେ ମିଳିବ? 1 2 ମିଳିଯିବ। 1 2 ଟା ତମର କଣ a ସେଟ ନୁହେଁ କି? ତ a ହଉଛି ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚन 13 ନମ୍ବର ମତେ ଦେଇଛି b ଯଦି a ର ଉପସେଟ ହୁଏ ତେବେ a ୟୁନିୟନ b ମାଇନସ a ଛେଦ b କେତେ ହବ? ତା ମାନେ ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ କିଏ ବଡ ରହୁଛି? a ସେଟ ଟା ବଡ ଅଛି, ମାନେ ୟୁନିୟନ ନେଲା ବେଳେ ମୋର କଣ ଆସିବ? a ସେଟ ମତେ ମିଳିଯିବ। ବୁଝିହେଲା? କାରଣ ଦିଟା ଯାକର ମାନେ କଣ ସଂଯୋଗ ନବା। ଏଇଭଳି ଛେଦଟା ନେଲେ କଣ ଛୋଟଟା ଆସିବ, ମାନେ b ସେଟ ଆସିଯିବ। ମାନେ ମୋର ଆନ୍ସର କେତେ? a ମାଇନସ b ଆସିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? 13 ନମ୍ବର ସରିଲା। 14 ନମ୍ବର ଦେଇଛି e ମାଇନସ a ୟୁନିୟନ e ମାଇନସ b କେତେ ହବ? e ହଉଛି ତମର ମାନେ କଣ ଯୋଉ ପୁରା ସେଟା ରହୁଛି ତା ଭିତରେ ଯଦି a ଟା ମୁଁ ମାଇନସ କରିବି ମତେ କେତେ a ଡ୍ୟାସ୍ ମିଳିଯିବ। ମନେ ରଖ ହେଲା, e ରୁ ଯଦି ମୁଁ a ମାଇନସ କରୁଛି ମତେ a ଡ୍ୟାସ୍ ମିଳିବ। ତାପରେ ଏଠି b ମାଇନସ କରୁଛି ମାନେ କଣ b ଡ୍ୟାସ୍ ମିଳିଯିବ। a ଡ୍ୟାସ୍ ୟୁନିୟନ b ଡ୍ୟାସ୍ ଏଟା କଣ? ଏଇଟା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ତମର a ଛେଦ b ର ହୋଲ ଡ୍ୟାସ୍ ନୁହେଁ କି? ତମର c ହଉଛି ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରିଲ ତ? 15 ନମ୍ବର କ୍वेଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି? a ଛେଦ b ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5 ଅଛି। a ୟୁନିୟନ b 15 ହେଲେ a ପ୍ଲସ b କେତେ? ତ ଦେଖ a ଛେଦ b ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଯଦି 5 ଦେଇଦେଇଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କମନ ଏଲିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ହେଲା, a ୟୁନିୟନ b 15 ଅଛି। ତା ମାନେ ଏଠି ତମେ ଲେଖିପାରିବ ଯେ a ୟୁନିୟନ b ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହଉଛି ତମର a ସେଟ ଯୁକ୍ତ b ସେଟ। ହେଲା, ଏଠି a ପ୍ଲସ b ଯୋଉ ପଚାରିଛି ଏଟା a ୟୁନିୟନ b ସହିତ ସମାନ ରହିବ। ଅପସନ a ହଉଛି କରେକ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲ? 16 ନମ୍ବର ଦେଖ, a ୟୁନିୟନ b ତମକୁ ଦେଇଛି 16 ଏବଂ a ଛେଦ b ର ଯୋଉ କାର୍ଡିନାଲିଟା ଦେଇଛି 10, ତାହେଲେ a del b କେତେ ହବ? ଦେଖ a ୟୁନିୟନ b ରୁ ଯଦି ମୁଁ a ଛେଦ b ଟା ମାଇନସ କରିବି ମତେ କେତେ a del b ମିଳିଯିବ ନୁହେଁ କି? ଏଟା ମନେ ରଖିବ। 16 ରୁ 10 ମାଇନସ କରିଦେବି କେତେ ହବ? 6 ମିଳିଯିବ। 17 ନମ୍ବର ଦେଇଛି in ହଉଛି ତମର 1 2 3 ଅପ ଟୁ n ଯାଏ। ତାହେଲେ i10 ମାଇନସ i7 କେତେ? ତ ଦେଖ in ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି 1 ରୁ n ଯାଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ i10 ମାନେ କଣ 1 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ 10 ଯାଏ ଲେଖିବା। i7 ମାନେ 1 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 7 ଯାଏ ଲେଖିବା। ତା ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ମାଇନସ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି ମାନେ କଣ ଏଥିରୁ ତମର 1 ରୁ 7 କଟିଯିବ ଓ 8 9 10 ରହିଯିବ ନୁହେଁ କି? ବୁଝିହେଲା? 17 ନମ୍ବର। 18 ନମ୍ବର ଦେଖ, 18 ନମ୍ବର ତମକୁ ଦେଇଛି e ହଉଛି ଗୋଟେ ସେଟ ଯେମିତି କି x such that x is the element of n, x is less than equal to 8 ଏବଂ a equal to ଗୋଟେ x such that x is the element of n, x less than 3 ହେଲେ a ର ପରିପୂରକ ସେଟ କୁ ତାଲିକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖିଲେ କେତେ ହବ? ଦେଖ e ସେଟ ରେ ତାହେଲେ କୋଉ କୋଉ ଉପାଦାନ ଅଛି ନା 8 ଠାରୁ ଛୋଟ ଏବଂ 8 ଠାରୁ ସମାନ, ମାନେ 1 2 3 4 5 6 7 8। ଏ ସେଟ ରେ କଣ ଉପାଦାନ ଅଛି ନା 3 ଠାରୁ ଛୋଟ। ତା ମାନେ ଏ ସେଟ ରେ ମୋର ଅଛି 1 ଏବଂ 2। a ର ପରିପୂରକ ସେଟ ମୁଁ ଲେଖିବି ମାନେ କଣ e ମାଇନସ a କରିଦେବି ନୁହେଁ କି?
ଇ ସେଟ୍ ରୁ ଏ ସେଟ୍ ଟା କଣ ମାଇନସ୍ କରିବି, ତା ମାନେ ମତେ କଣ ମିଳିବ ନା ଏଇ 1 2ଟା ଏଥିରୁ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ମତେ କଣ ମିଳିଯିବ 3 4 ଏଇଠି ତମର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ରହିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ତମର ଠିକ ରହିବ ହେଲା, କାରଣ 1 2 3 ଏଠି ରହିବା ଦରକାର। ତା ମାନେ 1 2 3 ଏଠୁ କଟିଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 4 5 6 7 8, ବୁଝିପାରୁଛ? 8 9 ବୁଝିପାରିଲ ତ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ଦେଇଛି, ଏ ସେଟ୍ ରେ ତମ ଉପାଦାନ ଅଛନ୍ତି 1 2 3, ବି ସେଟ୍ ରେ 2 3 4, ତାହେଲେ ଏ ୟୁନିୟନ ବି ମାଇନସ୍ ଏ ଛେଦ ବି କୁ ତାଲିକା ପ୍ରଣାଳୀ ଲେଖିଲେ କଣ ହବ? ଦେଖ ଏ ୟୁନିୟନ ବି ମାଇନସ୍ ଏ ଛେଦ ବି ଟା ତମର କଣ ଆସିଯିବ ନା ଏ ମାଇନସ୍ ବି ୟୁନିୟନ ବି ମାଇନସ୍ ଏ, ନୁହେଁ କି? ଏ ମାଇନସ୍ ବି କେବଳ ଏ ରେ ଥିବା ଉପାଦାନ, ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ a ମାଇନସ୍ b କରିବି ମୋର 2 3 କଟିଯିବ, ନୁହେଁ କି? a ମାଇନସ୍ b ଟା ମୋର 1 ଆସିଯିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇଭଳି b ମାଇନସ୍ a ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କରିବି ଏଥିରୁ କଣ 2 3 କଟିଯିବ, କେବଳ 4 ରହିଯିବ, ତା ମାନେ ମୋର 1 4 ହିଁ ୟୁନିୟନ ପରେ ଆସିବ, ନୁହେଁ କି? 19 ର ଆନ୍ସର ହଉଛି ମୋର ଅପସନ B, ବୁଝିପାରିଲ ତ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 20 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଉପାଦାନ ବିଶିଷ୍ଟ? ଗୋଟେ ଉପାଦାନ କୋଉଥିରେ ରହୁଛି? ଏଠି ଦେଇଛି x is the x of that x is the element of R, x square equal to 4, ମାନେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ମାନେ 2 -2 ଦିଟା ଯାକ ଯିବ, ଏଠି ଦିଟା ଉପାଦାନ ହେଇଗଲା। ଏଠି x square minus x equal to 0 ଦେଇଛି, ତା ମାନେ x square equal to ମୋର x ସହିତ ସମାନ, ଯଦି ମୁଁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ x କାଟିଦେବି x equal to 1, ତ ଏଇଟା ହିଁ ତମର ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ଆସୁଛି, ନୁହେଁ କି? x equal to 1 ଦେଇଛି ମାନେ x equal to 1 ଅଛି କି ତମର r ରହୁଛି, ନୁହେଁ କି? ମାନେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯିବ। ତ ଦେଖ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ତମ 0 ବି ହେଇପାରିବ, କେମିତି କହିଲ ନା x square minus x equal to 0 ଦେଇଥିଲା, ତ ଯଦି x ମୁଁ କମନ ନେବି ଏଇଟା ମୋର x minus 1 ହବନି କି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0, ତ ଏଠି x ତମେ 0 ବି ନେଇପାରିବ, କାରଣ 0 ନେଲେ କଣ ହବ 0 into -1 କେତେ ହବ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ନା। ଏଠି ତମର ଦିଟା ଉପାଦାନ ଆସିଯାଉଛି, ଗୋଟେ 0 ଆସୁଛି ଗୋଟେ -1 ଆସିଯାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲ? x of that x is the element of n, 2x equal to 3, ଏଇଟା ତମର 3/2 ଆସିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତମର ଦେଇଛି n ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ହଉଥିବା ଦରକାର, ତ ଏଠି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ତ କିଛି ଆସିବନି, ଏଠି ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟା, ତାହେଲେ ଏଠି କିଛି ବି ଉପାଦାନ ରହିବ ନାହିଁ, 0 ଆସିବ। ଅପସନ D ହଉଛି ତମର କରେକ୍ଟ। x of that x is the element of z, x ଧନାତ୍ମକ କିମ୍ବା ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ଆନ୍ସର କେବଳ 0 ହିଁ ରହିବ, ବୁଝିହେଲା? ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଏଟା D କାହିଁ ହେଲା ନା ଏଠି ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ଆସିବ ଯୋଉଟା କି ହଉଛି 0, ଆଉ କିଛି ଉପାଦାନ ଏଠି ନାହିଁ, ହେଲା? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ ଉପାଦାନ ବିଶିଷ୍ଟ ସେଟ୍। 21 ନମ୍ବର ଦେଇଛି a equal to x of that x, 6 ର ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦକ ହେଲେ ଏ ସେଟରେ କେତୋଟି ଉପାଦାନ ଅଛି? ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ମାନେ ମୁଁ 2 ଲେଖିପାରିବି, 3 ଲେଖିପାରିବି, 6 ର, ହେଲା? 1 ଟା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ଏଠି ଦିଟା ଉପାଦାନ ଆସୁଛି, ଆମର 21 ର ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଅପସନ B ହବ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 22 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି ପଢ। 22 ନମ୍ବର ତମକୁ ଦେଲା a equal to x of that x is the element of n, x is greater than equal to 10, b ହଉଛି ତମର କଣ ନା x of that x is the element of n, x less than equal to 10 ହେଲେ a ଛେଦ b କେତେ ହବ? ଦେଖ b ସେଟା ଦେଇଛି ତମର କଣ ଦେଇଛି 10 କିମ୍ବା 10 ଠାରୁ ଛୋଟ, ମାନେ ଏଇଟା 1 2 ଏମିତି ହେଇକି ତମର 10 ଯାଏଁ ଯିବ, ନୁହେଁ କି?
ସେଇଭଳି ଏ ସେଟା ତମର ଦେଲା ଯେ 10 କିମ୍ବା 10 ରୁ ବଡ, ମାନେ ଏ ସେଟା ତମର 10 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, 10 11 ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇକି ଇନଫିନିଟି ଯାଏଁ ଯିବ, ନୁହେଁ କି? ତ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏ ଛେଦ ବି କରୁଛ, ତମର କମନ ଏଲିମେଣ୍ଟ କଣ ଅଛି? ଏଠି 10 ଅଛି, ଏଠି 10 ଅଛି, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଏଲିମେଣ୍ଟ ହିଁ କମନ ରହିବ, ହେଲା, ଅପସନ ସି। ବୁଝିହେଲା? नेक्स्ट देखिए 23 हमको देइची 6 माइनस x, y माइनस 4 इक्वल टू 2 3 हेले x और y रो मान केते? देखो 6 माइनस x अछि, एठी 2 अछि, तार एठी मु डायरेक्ट लिखते जे 6 माइनस x होची मोर 2। तो गोटे काम करे, x टा एपटू ने 2 टा सेपटू नै जा, 4 इक्वल टू x। x रो मूल्य केते मिलला? 4। y माइनस 4 इक्वल टू 3, जेतले एम्ति देथिबो इक्वल ही कर दबो एई बडी क्वेश्चन रे। ता माने y एपटे थाउ, 4 टा एपटू आनले 7, तो 4 ଆଉ 7, 24 नंबर देला जे a दी पटे बाड़ी अछि, माने कोन एटा कार्डिनाल रो चिन्ह, माने a रे तमरो एतिकी संख्या उपादान अछि, b रे तमरो b सेट m संख्या उपादान अछि, ताले a क्रॉस b रे केते संख्या उपादान रहियो ना दीटा जगर गुणफल नै जिवो, हला m into n, mn। ऑप्शन ए होची करेक्ट। बुझियला तो? 25 नंबर क्वेश्चन देइजी ए सेट रे 30 टा उपादान अछि, बी सेट रे 20 टा, ए छेद बी 11 हेले ए यूनियन बी केते हबो? देखो ए यूनियन बी तमर जो दीपटे बाड़ी अछि, माने कोन यार फार्मूला कोन ना ए प्लस बी माइनस ए छेद बी। बुझियला? ए सेट रे तम 30 टा उपादान अछि, बी सेट रे 20, 30 या 20 मिसी केते हला 50 हे गेला, ए छेद बीटा से माइनस कर दबो, 50 रो 11 गले 39। ए फार्मूला टा समस्त मन रखियो, हला ऑप्शन डी होची करेक्ट। बुझी पारलो तो? नेक्स्ट क्वेश्चन मते 26 नंबर क्वेश्चन देइजी a equal to 25, b equal to 27, a छेद a यूनियन b 50 हेले a छेद b केते हबो? देखो a यूनियन b रो सूत्र कोन? a जुक्त b माइनस a छेद b, नै कि? a यूनियन b टा मोर 50 अछि, a अछि मो पाखरे 25, b अछि 27 माइनस a छेद b, तो 25 और 27 मिसी मोर केते 52 हे जाउनी, ता माने 52 माइनस a छेद b इक्वल टू मोर 50, ताले a छेद b टा मोर केते हे जिवो? 2 हे जिवो। 26 रो आंसर कोन होइबो? ऑप्शन सी रहइबो आंसर। तो यही फॉर्मूला टा समस्त मन रखियो, हला बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला, क्वेश्चन आसी जाए। 27 नंबर कोन देइची? a होची 25, b रो मूल्य 15 देइची, ताले a डेल b 30 हेले a छेद b रो उपादान संख्या केते? देखो ए क्वेश्चन हम ए फॉर्मूला टी यूज करिया, a डेल b इक्वल टू a प्लस b माइनस 2 a छेद b। a डेल b टा तमर केते अछि? 30 अछि, a अछि a 25 अछि, b 15 अछि, माने 25 जुक्त 15 माइनस 2 a इंटरसेक्शन b। 25 15 मिसी केते 40 हे जाउची, बुझियला? तो गोटे काम करो, 2 a इंटरसेक्शन b टा रख, 30 टा से गोटे काम करो, 40 टा 40 ରୁ 30 माइनस करो, ता माने मोर a छेद b टा केते आसीबो? 2 a छेद b टा 10 आसी, ताले a छेद b टा मोर केते 5 आसीबो, बुझियला? तो ये फॉर्मूला गुडिया समस्त मन रखियो, हला फॉर्मूला मन रखिले क्वेश्चन सब आराम से हे जिवो। नेक्स्ट देखो 28 नंबर देछि a डैश डैश, तो देखो जदि एमती दीटा डैश रहुची से कटि जिवो, हला तो एटा खाली a हे जिवो, बुझि पारलो? ऑप्शन बी होची करेक्ट। 29 नंबर देछि a यूनियन b यूनियन c तम देछि 47, a प्लस b प्लस c 60 अछि, a छेद b प्लस b छेद c प्लस c छेद a एटा 18 अछि, ताले a छेद b छेद c केते हबो? एटा तमर गोटे फॉर्मूला अछि, हला जे a यूनियन b यूनियन c इक्वल टू तमर कोन ना a प्लस b
प्लस सी देख ये फर्मुला मन रखियो होला तुम क्वेश्चन पढ़ले डायरेक्ट वैल्यू पकई काट दबो तमर एठी a प्लस b प्लस c एति केते अछि 60 दे दिछि a छेद b माइनस b छेद c माइनस c छेद a जदि माइनस एमती कॉमन नै जो ना तीनटा जाक कोन भीतर प्लस हबो एवं ए तीनटा जाक मिसी तम केते 18 देछि तो माइनस 18 लिखि दउछि प्लस एटा तमरो 50 छि नुय कि जोटा कि लास्ट को प्लस हुए एटा मन कर मु लिखि दउछि x तो ये गोटा तुम 47 नहीं कि ए यूनियन बी यूनियन सी टा केते 47 अछि ताहले x ର मूल्य टा मोर केते हिजो कहलो ना 47 60 रो 18 गले केते होतला 42 नहीं कि 42 टा कोन सेपटु गले माइनस हे जिवो एटा मोर 5 आसीगला 29 होची ए हबो आंसर बुझि पारलो ए बी सी तीनोटी अणछेदी सेट हेले ए यूनियन बी यूनियन सी 60 अछि ए 30 बी 17 ताहेले सी केते हबो अणछेदी सेट माने कोन कहलो ना तीनटा जाक भितर किछि कॉमन उपादान तमरो नाही कॉमन उपादान जदि तमरो किछि नाही ताले तीनटा जाकर केवल सम ही नियाबो बुझियला ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू कोन ए युक्त बी युक्त सी तो 30 17 47 होची ताले सीटा 13 होई जिवो बुझियला 30 नंबर बुझियला तो 30 नंबर जे आलोचना कर देले एती जदि क्वेश्चन देखिले ताबे किछि मु भाबुची तम किछि डाउट नथियो जदि किछि डाउट अछि कमेंट कर दियो ओके कोई भी क्वेश्चन अधिक अधिक प्रैक्टिस करो जहाद्वारा कि एनुअल एग्जाम रे तमे समस्ते बेस्ट कर परियो तो थैंक यू